Hello, so manu welcome Briasa, we actually Amnian Osore. Naga manu so manu tension bra rukhi thaga. Itu Mount District Axis Bank naga employee ekta Lina Chopi guina. Tai 30 months bra tai harai jagena. Ki hoise kinaka harai se na janina sob manu bra ekdam mundu khoina tension guina thaise. Aji moi Amnian ge itu Gangtok ke tai paise guina khobor. Nagaland laga itu mainstream media kan bra itu news dia bra itu la upload amnen ke ala photo share kuru kana ahalaga ase moi bi kunyang manu ase moi bi Mon district ke laga manu ase to kitia moi itu Lina Chopi tai missing hoye jala itu khobro na dende public kan bi sob monduk thakise ar moi nisna sob manu amnen na phamna goi thakbo kile mane ajikali enega ekta sensitive time de एक जून लगा कोता ताई की गलती करूँगा ना ताई की को ना कोई ना गलती कोई थका दें इन्हें का कुल ना गलती थुरू वो कोई ना थका दें दे इन्हें का मोंडे काम कोई थका लेना छुपी करना और ता स्पेशल ता एक ता माइकी आसे तो ता इन्हें का मिसिंग हुई शुरू आते हैं सब मनु टेंशन हुई इतु ब्रा आरोपी इतिया बे छुटू मुटू इधा आरोप बिया केस हो गया ना आरोपी एक ता ट्राइस मजोड़े एक ता जगह मजोड़े एक जून मजोड़े এনেকা একজনকে ব্লেম কৰিবলৈ লাগা এটো কেছটো নহব দেই গনে সব মানুহ এটো প্ৰেয়াৰ কৰি আছে সব মানুহ এটোকে ৰখি থাকিছে হলি বি মই এতিয়া থ্যাঙ্কস বি দিবল মন হোৱা কি আছে তো মন এসপি ৰিলেট কৰি না কিমান পুলিশ কান আছে এটো লা কেছ ওপৰ এনা ইনভেষ্টিগেট কৰি না যায় আছে এটো আমি পিছ এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে ৰাতি দিন আমনে না মেনেজ কৰি না কাম কৰাৰ আজি অলপ হলি বি পজিটিভ মন নিউজ শুনিব পাৰিছে কই না इतिया भी डिटेल्स तो मन को ना पड़े ताकि किते ता नागालैंड आएगे ना ताला फैमिली खाने लोग पाबो तो मन नगा ताकि हुई शिकी नगा होइना जा लगा आसे कि होसे तो मन तो डिटेल्स कन दो मन ला मेन स्ट्रीम मीडिया कन राई मन गे दो देखाइ दिउले आसे कोइ दिउले आसे होइले भी अजी ना पाइसे कोइ ना इमान तक हुना गे खुशी पाइगे ना नागा मानु खन गे और स्पेशली यंगस्टर खन गे आमने गे तो पता शेयर करबो ना हा लगा आसे कोन इसना आजिकल सोशल मीडिया एकदम एक्टिव आसे छुटू मुटू ब्राबे डांगर जुई ओलाई दिबोले छुटू मुटू ब्राबे एकदम भाल काम भी ओलाई जाय छुटू मुटू ब्राबे एकदम बिया काम भी ओलाई जाय इतु लगा मन एकता जनरेशन आसे इनगा हातेन द लास्ट ईयर लाबी एक बार मोय अपने के दो कहानी कोल मुनजे मणिपुर दे इनगा सिचुएशन बिया टाइम दे मोहन निजु मनु कुन्याक मनु एकजन मनु ना हाराइसे कोब्रा एकदम मुंदुक थाकिसे और मोय निजु बे दो मीडिया दे क्लेम करना इदु तो अनि दिबी इदु तो बिसारिले भाला से गना इवन मणिपुर ला सीएम लगा व्हाट्सएप दिबी मोय टेक्स्ट कइसे सिटास दि कोबो इनगा होइना सब मनिना थाइसे होलिबे लास्ट दे फाइनली मन की पाइसे गुसी गुले तो ताइ तो इनगा ताला रिजल्ट मन सब जानि पाइसे इनगा एकता शरम होबो निसिना गना इनगा पाइदिसे इदु कारणे मोय यंगस्टर खन के बोलमो न तो आजिकली तो रेस्पोंसिबिलिटी तो मोखन सब थुरुले आसे होलिबे मोखन इदिया मोखन निचुर लगा लाइफ आसे मोखन खुशी आसे गर मन इदु भावना करबोले নহয় किले माने छुटु मुटु बाजास एदो सिस्टर तो पा नाइ गुसे गुले सिस्टर की होइसे गुसे गुले तो किमान मन गे थाका ताला नेबर्स कान ताला रेन मालिक खान किमान आरो ताला ऑफिस स्टाफ कान किमान बदनामल थाका आसे किमान टेंशन बर थाकाउल थाका आसे होली बिदा तो खुशी खबर ताइ पाइसे गो एकदम मुंडो अलप रिलैक्स फील करि आसे ताइ भाल बर खडे पुंगिबो गइना इनगा मोय कान निचोरे आसे माने मोका निचुर लाइफ खुशी आसे कोइ ना इनेगा खान मोखन यंगस्टर खान भी इनेगा एक न करबो गर्ने इनेगा काम न करबो गर्ने मोखन की भी करबे मन सोसाइटी भावना करगे ना मोखन की भी करबे मन आमा बाबा भावना करिना मोखन इना काम करिले किमान भाल मो यंगस्टर खान गिना कोइ आसे और स्पेशल आजिकल नागा मानु खान भी अलग अलग स्टेट पे पेसे काम करिन थाकी आसे इतु खान किबा मोय कलम न तो आपने कन होय निचु लगा लाइफ आसे निचु पर कामाय आसे निचु ला फ्रीडम आसे इनका तो कोई होलिबी इनका में ना कित्या अलग जगह दे थाकिले बे आपनी दे की पाउसी गुले तो आपनी लगा ट्राइब्स कोन आसे आपनी लगा की स्टेट आसे की खानदान मानु आसे गुना आपनी ना जानी थाका मानु खनि पूरा परेशान गरि दे और इतु खान आपनी के बिचारे बोले और आपनी लगा ओपरे काम करि बोले कोन इनका होई जाय इतु कारणे तो मोखन कित्या बे भावना नगरबी मन एकला आसे মই নিজৰ খুশি আছে মানে কিতিয়া বেটো ভাবনা নকৰবি মুখন সোশ্যাল বিং কইছে গুলো তো মন একজন দুজন থাকা জাত নহয় মুখন তো সোসাইটি লৰে থাকা আছে এটো কাৰণে সোসাইটি কি ভাবি আছে সোসাইটি কে বিয়া হ'ব না নাই এটো কাৰণ মন সব ভাল ভাবনা কৰি না মুখন ইনকা কৰিব লাগে আৰু স্পেশালি জব কৰা দেন अलग জায়গাতে কাম কৰি না এমপ্লয় কৰি না থাকা কাৰণ স্পেশালি কি কাম কৰি আছে কোন জায়গাতে থাকি আছে
এইটো গান নিশ্চয় লগা পেৰেণ্টছ খান কি ভাল ক'ব লাগে খবৰ দিব লাগে আৰু আপনি ওচৰতে কোন আছে আপনি লগা নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰ কোন আছে এইটো গান তাহান কি ভাল এড্ৰেছ দি কিনে এনেকা কাম কৰিব লাগে কেলে মানে আজিকালি আলাগ জাগাতে থাকা খান পিছে আছে মই বে মোলা ভাই ভনী খান কি ভুতা দেন যে আপনি ক'ত যা থাকে গ'লে তো এইটো জায়গা থাকে এনেকা কয় আপনি কি কৰি গ'লে তো মিছা মিছি কাম কৰি এনেকা কয় হয় মই আপনি খান কাম জানিবলৈ একদম চিৰিয়াছ কৰি আপনি ইনষ্টল কৰিবলৈ ছোট কাম বি থাকিব ডাঙৰ কাম বি থাকিব বিয়া কাম বি থাকিব ভাল কাম বি থাকিব লেবে আপনি এনা কাম জানিব কাৰণে কোৱা নহয় না আপনি কিমান সেফটি আছে আপনি ক'ত যাতে কি কৰি আছে এইটো জানিব মন হ'ব হতা দেম বিতো হৰু মোৰ কাম কৰি আছে এনেকা থাকি আছে কই না আনে ইন শর্ট এনেকা ৰিপ্লাই দিম এইটো হলিবি এইটো নহয় আলাগ আলাগ জায়গাতে স্পেশালি আউট অফ স্টেট থাকা মানুহখন্দ একজন নিজৰ নিজৰ বস্তু মানুহকে কণ্টেক্ট থাকিব লাগে নিজৰ নিজৰ স্টেট মানুহখনে কণ্টেক্ট থাকিব লাগে আপনি লগ পাই না কথা ক'ব লাগে কই না আজি মই আজি লেনা চবে সিস্টার তা হারাই কেনা একটা মন দুঃখ থাকা তো আজি তো গ্যাংটক কে না সিকিম স্টেটে না পাইছে কই না অলপ ইনা খবর ভাল শুনাব্রা আমনিয়ানগে খুশি পালা কথা বি জানাই দিগে না আর তাই মন সরি তাই নাগাল্যান্ডে ভাল মানে আহাত্তা কারণে তাই লা জার্নি কারণে মন সব প্রে করব আর মই খান সব ইয়াংস্টার খান গিবি অ্যাওয়ারনেস একটা নিছিনা ভাল থাকিব কারণে আমনিয়ান এইটো কথা বি জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ